یہ آکاشوانی 6:15 سپد شبنم وجپر بوزناوِ خبر گوڑ اخ نظر أزچین خاص خبرن پٮ۪ٹھ۔ چناو کمیشنن بہار اسمبلی چناون دوران آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو سنتھیٹک مواد کے ذمہ دارانہ استعمالس تو انکشافن متعلق سخت ضابطہ جاری کرمت۔ ملک کن مختلف حصن من چھٹ پوزائی ہند 6 دہن ہند بوڑ دہ شروع سپدمت۔ وزیر اعظم نریندر مودین ملک تو دنیا کن عقیدت مندن مبارک کورمت تو نیک خواہش بائمت۔ بھارتن پاکستانس وونمت سہ کرن غیر قانونی طور زیر قبضہ علاقن خاص کر جموں کشمیرس من انسانی حقوقن ہز سنگین خلاف ورزی فوری طور بند۔ تو موسمیات محکمن انڈمان نکوبار جزیرن، آندھرا پردیش، ساحلی کرناٹک، گجرات، کیرلا، گوا تو تامل ناڈوس من اچھن رود پینچ پیشن گوئی کرمت۔ ون خبر تفصیل سان۔ بھارتی چناو کمیشنن بہار اسمبلی چناو برو چناو مہم مز آرٹیفیشل انٹیلیجنس کس استعمالس متعلق نو ضابطہ جاری کرمت۔ پارٹین، ومیدوارن تو چناوی مہم ہندین ٹیمن ون آمت AI سۭتۍ بنن واجنین یا ڈیجیٹلی تبدیل کرنا آمچن تصویرن، آوازن یا ویڈیون پہ گژھِ AI جنریٹڈ، ڈیجیٹلی انہینسڈ یا سینتھیٹک کنٹینٹ لکھت ضروری آسن تو یہ گژھِ فوٹو یا ویڈیو کس کم از کم 10% حصس پہ لکھنہ یون۔ چناو کمیشنن وونمت یوتھ مواد بناون والن ذمہ دار نفرن نسبت تہ گژھِ زانکاری آسن۔ چناو کمیشنن زور دت وونمت تیُتھ کانٛہہ تہ مواد گژھِ نہٕ لوکن تام واتناونہٕ یُن ییٚمیُک مقصد ووٹر ڈالن آسن یا یتھ منٛز کٲنٛسہِ نفر سٕنٛز پہچان یا آواز غلط طریقہٕ پیش کرنہٕ آمٕژ آسہِ۔ بہار اسمبلی چناون من NDA تو مہا گٹھ بندھن دشوین باغی ومیدوارن ہند چیلنج بتھ۔ برسری اقتدار BJP تو جنتا دل یونائٹڈن چھن کینچن موجودہ اسمبلی ممبرن ٹکٹ دزم یت زن جنتا دل یونائٹڈ کی سابق تو موجودہ ممبر مہا گٹھ بندھن کن ومیدوارن خلاف کھڑا گمت۔ کی ممبر لوک مورچہ کن ومیدوارن خلاف باغی ومیدوارو رنگ کھڑا سپدمت۔ راشٹریہ لوک مورچہن الوک سنگھ تو RJD ششی شنکر کمار کھڑا کرمت۔ روہتاس ضلع من ٹکٹ نہ ملنے کن RJD ومیدوار پنہ پارٹی ہندین ومیدوارن خلاف کھڑا سپدمت۔ یتھے صورتحال کیمور ضلع من تہ نظر گژھان۔ ملک کن مختلف حصن من 4 دہن ہز چھٹ پوزا تقریب شروع گمژ۔ یہ پوزا سوریہ دیوتا تو تسند بینہ چھٹی مایہ ست منسوب تو یہ بوڑ دہ شوژر، شکریہ اظہار تو رت خاندان باوت کران۔ چھٹ پوزا شروع سپدانی عقیدت مند شران کران تو آب نالن، ندین یا آب سرن مز ڈونگ دیوان۔ عقیدت مند پانس ست انہ آمچ سبزی تو دال نذرانہ رنگ تہ پیش کران۔ بہار، جھارکھنڈ تو مشرقی اتر پردیشس من چھٹ پوزا بنیادی طور مناونہٕ یوان۔ نیپال تو ملک کین تو دنیا کین دویمین حصن من تہ بھارتی برادری ہند لوگ یہ بوڑ دہ مناوان۔ وزیر اعظم نریندر مودین چھٹ مہاپرو کس موقع پہ بھارت تو بیرونی ملکن من موجود لکن مبارک پیش کورمت۔ تمو أکس پوسٹس من عقیدت مندن ہندس رتس جذبس تعریف کرمت تو امہ دہچ ثقافتی اہمیت تہ ویژنٲمٕژ۔ وزیر اعظمن وون بھارت کین لکن امہ بڑ دہ ست پنن پہچان بنان تو چھٹ گھاٹن پہ سہ منظر نظر یوان یم سۭتۍ خاندانی تو سماجی ہم آہنگی ظاہر سپدان چھ۔ نریندر مودین کور چھٹی مایہ ست منسوب اخ گیت تہ شیئر تو کرک سارنی ہز پاپر جوئی باپت آہی۔ داخلی معاملن ہند وزیر امت شاہن تہ چھٹ پوزا بڑس دہس پہ ملک کین لکن مبارک کورمت۔
بھارتن پاکستانس تم کن غیر قانونی زیر قبضہ علاقن خاص کر جموں کشمیرس من جاری انسانی حقوقن ہز خلاف ورزی فوری طور بند کرنک مطالبہ کورمت۔ اقوام متحدہ من بھارت کے مستقل نمائندہ پی ہریشن کور یہ مطالبہ سلامتی کونسلس من سپدمتس بحثس دوران۔ تمو وون جموں کشمیر بھارتک ہمیشہ اچھن انگ رودمت تو یل تہ جموں کشمیرک لوک پن بنیادی حقوق استعمال کران پاکستانس مرژوانگن لگان تو سہ انسانی حقوقن ہزن خلاف ورزین ہند مرتکب سپدان۔ جموں کشمیرس من جی ایس ٹی اصلاحاتو ست بنیادی ستھرس پہ لوک امیک فائدہ تلان۔ یمو اصلاحاتو ست کلہم پہ دبا سگیمت۔ جی ایس ٹی اصلاحاتن متعلق یہ پیغام۔ زندگی قیمتی ہے لیکن حیات بخش ادویات کی قیمتیں کچھ مریضوں کے لیے بوجھ بن گئی تھی۔ جی ایس ٹی اصلاحات نے یہ بوجھ کم کر دیا ہے۔ سرکار نے 33 حیات بخش ادویات پر جی ایس ٹی ختم کر دیا ہے اور 3 دیگر حیات بخش ادویات اور متعدد طبی و تشخیصی اشیاء پر جی ایس ٹی کو گھٹا دیا ہے۔ اچھی صحت ہے سب کا حق۔ جی ایس ٹی اصلاحات، سستی ادویات۔ جی ایس ٹی اصلاحاتن پہ مثبت رد عمل باوان کر اک تاجر تو اک کمیل بھائی یم اصلاحات لاگو کرنے باپت مرکزی سرکارس تعریف۔ میرا نام نثار احمد ہے، میں یہاں شوپیان ایریا سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں ایک فروٹ گروور ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ڈیلر بھی ہوں۔ یہ جو حال ہی میں جو جی ایس ٹی بچت اتسو ہوا ہے، یہ جو فروٹ گروورز ہیں انہوں نے کافی جو ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر سے تعلق رکھتے ہیں انہوں جو مشینری پرچیز کرتے ہیں انہوں نے کافی راحت کی سانس لی، لیکن جو امید تھی کہ سارے جیسے ہمارے میں پاور سپریئر اور صرف ٹلر اور ویڈر پہ کم ہوا ہے، جو چین سا برش کٹر اور واٹر پمپ ہے اور جو ہوز پائپ ہم یوز کر رہے ہیں اس پہ نہیں ہوا ہے۔ مودی جی سے ریکویسٹ ہے اور فائنانس منسٹر جو ہے نرملا سیتا رمن، جو میں امید ہے کہ اس سلسلے میں وہ پھر غور کریں گے۔ جی، میرا نام علی محمد ہے اور میں لاوے پورہ بانڈی پورہ سے بلانگ کرتا ہوں۔ حال ہی میں گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے جو جی ایس ٹی میں جو راحت ملی ہے ایک عام کنزیومر کو، ایگریکلچر کنزیومر کو، اسے جو ایگریکلچر اکوپمنٹ ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہوا ہے اور آج ہم افورڈ کر پاتے ہیں ہر ایک ایگریکلچر اکوپمنٹ کو۔ ایک نارمل انسان بھی افورڈ کر پاتا ہے کیونکہ اس میں جو جی ایس ٹی میں ریبیٹ دی گئی ہے وہ اپریشیبل ہے اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کے اس فیصلے کو۔ وزیر اعظم نریندر مودی کرن پگہ دوچہ 1 بجے آکاش وانی ہندس من کی بات پروگرامس من ملک تو ملک نیبر روزان بھارتی لوکن ست پن خیال شیئر۔ پروگرام یہ آکاش وانی تو دوردرشن نیٹ ورک علاوہ AIR نیوز ویب سائٹ تو نیوز آن AIR موبائل ایپلیکیشن پہ تہ نشر کرنا۔ امہ علاوہ سپدی یہ پروگرام AIR نیوز، DD نیوز، دی PMO تو مرکزی اطلاعات نشریات یوٹیوب چینل پہ لائیو نشر۔ یہ آس وزیر اعظم سن من کی بات پروگرامک 157 شمار۔ تہ پاو ثت وزیر اعظمن من کی بات کس اگست رت کس شمارس من پلوم ضلع من گندنہ آمتس گۄڈنِکس دۄہ رات کرکٹ میچس من روتلہ کھیل شائقینن ہن سرگرم شرکت کرنس پہ اطمینان بومت۔ جموں کشمیر کے پلوامہ کے ایک اسٹیڈیم میں ریکارڈ سنکھیا میں لوگ اکٹھا ہوئے ہیں۔ یہاں پلوامہ کا پہلا ڈے نائٹ کرکٹ میچ کھیلا گیا۔ پہلے یہ ہونا اسمبھو تھا، لیکن اب میرا دیش بدل رہا ہے۔ اتنے سارے لوگ، خاص کر یوا، پلوامہ میں رات کے سمے ہزاروں کی تعداد میں کرکٹ کا آنند لیتے ہوئے یہ نظارہ واقعی دیکھنے لائق تھا۔ ام کرکٹ ٹورنامنٹ ذکر کرنس پہ پلوام کیو عام لکو خوشی باوان وزیر اعظم سن شکریہ ادا کورمت۔ سائنس تو ٹیکنالوجی ہند وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھن طبی تحقیق عالمی معیارن تام واتن کہ غرض طبی نگرانی ہندس شعبس من پرائیویٹ شراکت داری پہ زور دتمت۔ نو دہلی مز دلی یونیورسٹی ہندس یونیورسٹی کالج آف میڈیکل سائنسز کس 54 ریزنگ ڈیس تو کنوکیشنس پہ بولان وون تمو وزیر اعظم نریندر مودی سن سربراہی من سپیس، نیوکلیئر تو بایو ٹیکنالوجی ہن شعبن من پرائیویٹ سیکٹر خاطر نئی موقع پیدا کرنے ست پبلک تو پرائیویٹ سیکٹرس من تفاوت کم کرنس من مدد میولمت۔ تمو دیت کالج کن گریجویٹن پہ زور تم کرن 2027 تام بھارت ترقی یافتہ بناونس من پن کلیدی رول ادا۔
ریلوے وزیر اشونی ویشنوَن چھُ ووٚنمُت زِ بڑٮ۪ن دۄہن ہٕنٛدِس سیزنس منٛز چھُ وُنیُس تام 1.5 کرور سواریو ریلہِ دٔسۍ سفر کوٚرمُت تہٕ وۄمید چھِ زِ سیزن اند واتس تام کرن 2.5 کرور نفر ریل گاڑیو دٔسۍ پنُن سفر. نوِ دِلہِ منٛز میڈیا نُمٲیندن سۭتۍ کتھ کران ووٚن وزیرن زِ ریل گاڑین حفاظت کرنہٕ باپتھ چھِ پرٛٮ۪تھ مُمکِن اقدام کرنہٕ یِوان تہٕ ریل حٲدثن منٛز چھِ وۄنۍ رسہٕ رسہٕ کمی سپدان. نشہ مکت بھارت ابھیانس تحت سماج منشیات نش پاک کرنے باپت دروس ملکس مز پرت سوتھرس پہ کوشش جاری. وزیر اعظم نریندر مودی سن پیغام. جموں کشمیر کے یواؤں کو ڈرگس سے بچانے کے لیے کئی انوویٹو پریاس دیکھنے کو ملے ہیں. نشے کے خلاف ابھیان میں یواؤں کی بڑھتی بھاگیداری بہت اتساہ بڑھانے والی ہے. سے نو ٹو ڈرگس. نوجوان کھیل کود سرگرمین تو تحقیقی تو تخلیقی پروگرامن من شامل کرنے ست ہیکہ تہذ ذہنی تو جسمانی نشو نما درر لبت تو تم ہیکن پان منشیات تو سماجس من کل کڑان دویمو بدتو نش دور روزت. کشیر ہند ایک سرکرد گلوکار قاضی رفین وون آکاشوانی نیوزس ست کت کران. یم سن ازک نوجوان چاہے تم کور لڑکہ یم آسان ملک قوم فیوچر یمن پہ نظر تھون سن ذمہ داری. اس ہمیشہ وچن یم سن نوجوان کیا یم ما ڈرگس استعمال کران یم سے تم نشس مز روزان. یہ صحیح زی گورنمنٹ لیول پہ سپدان امیک پرچار. تم ہمیشہ ونان زی امہ نش نش روزو دور. کان تہ نش کرنے ست انسان سن فیوچر صحت تباہ گژھان. اس لیے تہ گزارش تھی مہ کرو یمن نشیلی چیزن ہند استعمال. جموں کشمیرک لیفٹنٹ گورنر منوج سنہاہن ووٚنمُت وزیر اعظم نریندر مودی سٕنٛدِ سربرٲہی منٛز چھُ جموں کشمیرُک تعلیمی منظر نامہ ترقی ہندین نوین تھزرن تام واتان. سری نگر کس امر سنگھ کالجس من نو قومی تعلیمی پالسی پہ بلاونہ آمتس اجلاس تقریر کران وون تمو یہ پالسی تعلیمی ادارن مز عدم مساوات ختم کرنس تو نوین موقعن ہند دائرہ کار وسیع کرنس من مددگار ثابت سپدان. ان ورषों کے परिवर्तन का अगर तुलनात्मक अध्ययन हम करें तो निश्चित रूप से ये तो हमें समझ में आएगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के कारण जो परिवर्तन स्कूल एजुकेशन में और हायर एजुकेशन में हुए हैं पहले शायद ये नहीं हो रहे. लेकिन ये भी हमें समझ में आएगा कि वास्तव में जो परिवर्तन हम करना चाहते थे हम उसका ईमानदारी से मूल्यांकन करें वो हम कर पाए या नहीं कर पाए. दौरान दित लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री नगर पश्मीना इंटरप्रेन्योर्स मेकर्स एंड आर्टिजनस फाउंडेशन तरफ मुनक्कद करने आमच अकिस तकरीब पे जम्मू कश्मीर कन कारीगरन खास कर पश्मीना बनावन वालन सरकर्द तो कारीगरन एजाज. लेफ्टिनेंट गवर्नरन वोन 2020 पे शुरू करने आमत इकदामों सत जम्मू कश्मीर कन बरामदातन मज हुरियर सपुदमुत तो यचन अथ कामन आलमी सोथरस पे आला मुकाम दिनस मज मदद म्योलमुत. मुझे यकीन है कि आने वाले समय में आर्टिजन्स द्वारा हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में स्थापित किए गए क्वालिटी के सर्वोच्च पैमाने से निश्चिंत ही नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी. मैं ये आग्रह करना चाहूंगा कि अपने घर के लिए भी जब हम उत्पाद खरीदें तो इस बात का ध्यान रखें कि हमारे अपने आर्टिजन्स ने इसे बनाया है, ये हमारे देश में बना है. हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि आर्टिजन्स के लिए मशहूर शहर एवं गांव विश्व के क्राफ्ट मैप पर अपनी जगह बना सकें ताकि दशकों से इन कला से जुड़े कारीगरों को सम्मान तथा उन्हें उनका वाजिब हक मिल सके. 3 मैचन पे मुश्तमिल ODI क्रिकेट सीरीज हंदिस फाइनल मैचस मं सिडनी मं भारतन ऑस्ट्रेलिया 9 विकेटों सत हारनोमुत. ऑस्ट्रेलिया जोन टॉस तो गोड़ बैटिंग करान दितुन भारतस 236 रनन हुंद निशान. रोहित शर्मा सं सेंचुरी किन कोर भारतन आसानी सान यह निशान हासिल तो जोन मैच. भारतीय मौसमियात महकमन पेशन गोई कर्मज अंडमान निकोबार जजीरन, आंध्र प्रदेश, साहिल कर्नाटक, गुजरात, केरला, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी तो दोयमन इलाकन मज हेक अछुन रूद पेत तो आयंद 2-3 दोहन दौरान तेलंगाना, कर्नाटक तो लक्षद्वीपस मज वाव वतनुक तो इम्कान. सत वोत खबरन हुंद यह बुलेटिन अंद. इजाजत. आदाब.